प्रकाश पूरा बिंदास पिलाटीए सांगसाथी मोबाइल आउ क्रिकेट ए सब भितरे केतेबेले तार समय कटि जाए ताको जना न थाए। फैमिली रे बापा माँ आउ गोटे सान भौणी बाप माँ झगड़ा तार एवं तार भौणीर पाठ पढ़ारे भी डिस्टर्ब करुथाए। तेबे प्रकाश प्राय समय सांगसाथी सह बाहर काटी दिए। फेसबुक रे दिनी सी संजू को देखिला। संजू ता गाँ पाख झील देखा भी बहुत सुंदर। प्रकाश डेरी न करी फ्रेंड रिक्वेस्ट देला। आउ प्राय 2 दिन पर संजू तार रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कला। एबे से माने चैटिंग करने लगे। धीरे धीरे नंबर शेयर कले आउ कॉल रे कथा हेबाकु लगे। प्रकाश दिने कथा कथारे संजू को पचारिला, मु जदि कहे कि मु तुमको भल पाउछि तेबे तुमर रिएक्शन किपरि रहिबो। संजू किछि न कही फोन काटिदेला। तापरे प्रकाश व्हाट्सएप रे ताको सॉरी टेक्स्ट कला। संजू रिप्लाई दे कहिला, अरे नाई नाई बो आसिला तो सेथि पई कॉल काटिदेली। प्रकाश पुणी थरे साहस करी कहिला, देख मु तुमको सतरे भल पाउछि। तमे जदि मते पसंद करुथाओ तेबे ओके लिखी पठेई दियो। संजू ओके लिखी सेंड कला। प्रकाश पाई एपरी अनुभूति पूरा नुआ एवं नियारा होई थाए। एबे से माने राती राती फोन कॉल रे गपिबा आरंभ करिथिले। एकुटिया भेटिबा बाइक रे बुलिबा एमिति सेमानक जीवन चली थाए। प्रकाश रो जीवन पूरा हापी हापी चली थाए। दिने सकाळु सबुदिन परी प्रकाश संजू को गुड मॉर्निंग इमोजी पठाइला, किंतु सामनारू किसी रिप्लाई आसिला नहीं। प्रकाश संजू को कॉल कला। संजू प्राय 12 थर रिंग हेबा परे फोन उठाइला एवं कहिला, देख बापा अछंती मु परे कथा हेउची। प्रकाश प्राय दिन 1:30 बेले पुणी कॉल कला, किंतु संजू फोन उठाउ नथाए। प्रकाश व्हाट्सएप रे अनेक मेसेज मध्य करुथाए, किंतु संजू सीन करी मध्य रिप्लाई देउ नथाए। एमिति 3 दिन होई गला। प्रकाश जी बारंबार कॉल कला। संजू फोन उठेई कहिला, देख आम घर लोक आम संपर्क को ग्रहण करेबेनी, आउ तमे भी बारंबार कॉल करूच। ए कथा भी बुझन कि मु व्यस्त थिबी कि मो पाखरे केही मोर घर लोक थिबो, बास तमे कॉल पर कॉल करी चलीच। प्रकाश भी रागी जाई कहिला, तमे कौन भावुच? तुमे मो कॉल उठाउन, मो सह देखा भी हेउन, मो पाखरे तुमर किछि खबर भी नाही। सेथिपाई मु जदि तुमर हालचाल पचारिबाकू तुमको कॉल करूची तेबे तुमे मो उपरे एमिति रागी जाउच। एमिति कि समय जुक्तितर्क परी संजू चिड़िकी कहिला, ठीक अछि मते आउ कॉल करिबनी। आजि ठारू तम सह मोर आउ किछि भी संपर्क नाही। तुमे तुम बाटरे आउ मु मो बाटरे। एतिकी कही कॉल काटिदेला। तापरे मोबाइल टी को स्विच ऑफ करिदेला। प्रकाश को लगुथाए संजू एबे रागिची आउ ता राग ठंडा हैला परे संजू ता आपे आपे कॉल करिवो। प्राय 10 दिन कॉल के मेसेज न आसीबारु प्रकाश ताको निज आडो कॉल कला। जानिला कि प्रकाश नंबर को एवं व्हाट्सएप को मध्य सी ब्लॉक करि देइची। प्रकाश एबे ता घर नंबर रु संजू को कॉल कला। संजू तार से नंबर को मध्य ब्लॉक करिदेला। बाटरे ताकू भेटिबाकू चेष्टा कला, किंतु संजू ताकू इग्नोर करी चली गला। एमिति देखु देखु मासे कटि गला। प्रकाश दिने गोटे नुआ नंबर रु प्राय राति 2टा बेले ताकू कॉल कला। देखे तो नंबर वेटिंग अछि। प्रकाश बुझीगला संजू ताकू धोखा देउछि बोली। ठीक तार परदिन प्रकाश ताकू बाटरे पचारिला, तुमे राति अधरे कहा सह कथा हेउथिला? संजू कहिला, तुमर कौन अछि? मो इच्छा मु जहा सह कथा हेबी, तुमे कहिबाकू किए? रास्ता छाड़ नहले किछि भल हेबनी। प्रकाश सेठारु चली गला। तार सांग गुडू को नहीं गोटे होटेल रे बसी से मद पीला। गुडू को एबे प्रचुर निशा हो जाई थाए, आ प्रकाश मध्य मद निशारे खाली संजू ना धरी कांदु थाए। सेतिकी बेली गुडू को कॉल आसिला। प्रकाश देखे
ତ ସଞ୍ଜୁର ନମ୍ବର ମାଇ ଲଭ୍ ନାଁରେ ସେଭ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରକାଶର ସବୁ ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଗୁଡୁ ଯିଏ କେବେ ସଞ୍ଜୁକୁ ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା, ଯିଏ ପ୍ରକାଶର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ଆଜି ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇଛି। ସେ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରକାଶ କହିବା କଥା କି ସେହି ଝିଅ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରକାଶର ଜୀବନକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରକାଶ ଏବେ ଗୁଡୁ ସହ ମିଶିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ଜଣା ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ସଞ୍ଜୁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରୁଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହାଇ, ହେଲୋ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଏପରି ମେସେଜ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରକାଶ ଏବେ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ, ମୋ ସହ ନିଜ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଥିବାରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାର ଇଚ୍ଛା କରିଥିବାରୁ। ତେବେ ଏହି କଥା କେବଳ ପ୍ରକାଶର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜାଣେ ଏପରି ଅନେକ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏବେ ବି ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ମାନୁଛି ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ମଣିଷର ତ ଆଖି ଅଛି ନା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ କରି ଅନ୍ଧ ଥିଲ, କାରଣ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଧୋକା ପାଇବା ପରେ, ତାର ଅସଲ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ପାଇବାର ଭୁଲ ଜମା ବି କରନି। ତାଙ୍କୁ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଉ ଥରେ ବୋକା ହୁଅ ନାହିଁ। ଆମର ମନ ହିଁ ସେହିପରି, ଯିଏ ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇଯାଏ ଆଡ଼କୁ ସବୁବେଳେ ଢଳିକି ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିବା, ତେବେ ଆମେ କେଉଁ ମଣିଷରେ ଲେଖା? ବାସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଖି ସାରିଛ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଜାଣି ଜାଣି ବିଷ ପିଅନି। ଯିଏ ଥରେ ତୁମ ହାତ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହା ହାତକୁ ଧରି ନେଲା, ହେଇପାରେ ସିଏ ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ହାତ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହା ହାତ ଧରି ନେବ। ଏମିତିକା ମଣିଷ କେବେ କାହାର ହୋଇପାରନ୍ତିନି, ଯିଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାହାକୁ ବି ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି। ବାସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଜୀବନରୁ କାଢ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ନହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିବ। ତାକୁ ଭଲ ପାଅ ଯିଏ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଯିଏ ତୁମ ଛଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଯିଏ ତୁମର ସେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମର ହୋଇକି ରହିବ, ଆଉ ଯିଏ ତୁମର ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ରୋକିଲେ ବି ସିଏ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ମନ କହୁଛି କି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ତେବେ ବଦଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଜର କରିବାର ଆଉ ଥରେ ଭୁଲ କରନି। ମନେ ରଖ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକ କଥା କଥାରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୋକାବାଜ ଲୋକ ନିଜ ଅଭିନୟ ବଳରେ କାହାକୁ ବି ନିଜର କରି ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।